Bon, deuxième exercice, calculer le titre pondéral, la molarité, la normalité, la molalité, les fractions molaires et les fractions massiques d'une solution d'acide sulfurique de densité 198 qui contient 27% en masse de l'acide sulfurique. Bon, une bouteille qui a un pourcentage, généralement une bouteille commerciale. Une bouteille commerciale, il y a étiquette, ou fait l'étiquette, il y a un pourcentage massique, 27% en masse d'acide sulfurique, donc le pourcentage massique. Puis la densité, c'est 198, la dimension, densité madèche unité. Ou la masse molaire, bien sûr, tu as l'acide sulfurique, 98 grammes mol moins 1. La question, elle est déterminer le titre pondéral, la molarité, la normalité, la molalité, les fractions molaires. On a le titre pondéral, elle est déterminer le titre pondéral de la solution. Bon, c'est une bouteille commerciale. Attendez un pourcentage massique, attendez une densité. On a la densité. Qui n'a une densité de la solution? Une densité. Il y a 198. Densité, c'est un rapport masse volumique d'une solution sur masse volumique de l'eau. Où la masse volumique de l'eau égale 1 kg par litre ou 1 gramme centimètre cube. C'est la même valeur. L'unité تبدل. Maintenant, تستخدم kilogramme litre. Masse volumique, c'est masse sur un volume. Kilogramme litre, gramme centimètre cube. Maintenant, la masse volumique de la solution, il y a D fois ρ de l'eau, où il y a 198 fois 1, ou égale 198. On va utiliser 1 gramme centimètre, dire gramme centimètre. On va utiliser le kilogramme litre, dire kilogramme par litre. Ça veut dire ρ de la solution. Donc, ρ de la solution, tu dis l'unité de ρ de l'eau. On dit kilogramme par litre. Je mets la ρ solution. La solution, c'est la masse de la solution sur le volume de la solution. Je mets kilogramme par litre. Maintenant, 1 litre d'une solution, on dit la balance, tu as 1,198 kg. Maintenant, 1 litre, kilogramme par litre. 198 kg de la solution, arrive 1 litre. Ok? Le poids de 1 litre de la solution, c'est 198. Maintenant, la masse volumique de la solution, il y a la masse de la solution sur le volume de la solution. Ok? هذه هنا وكنحكي على الفوليوم تاع لا سوليوشن ما طاحليش لو فوليوم تاع لا سوليوشن ما طانيش لا ماس تاع لا سوليوشن بصح كنحكي على هاد لا سوليوشن وكنقولوا بلي لو فوليوم تاع لا سوليوشن سي 1 لتر بهاد لا كومبوزيسيون 27%. نلقاو ان تيتر بونديرال نلقاو اون كونسونطراسيون وكنقول 2 لتر بهاد لا كومبوزيسيون 2 لتر وبهاد 27%. اسكو التيتر بونديرال يتبدل؟ نو ما يتبدلش باسكو لو بورسونتاج في 1 لتر يقعد لو ميم في 2 لتر وكنحكوا 27% راهي في 1 لتر. اوكي 27% في 27% في 1 لتر يعطينا ان تيتر بونديرال. 27% في 2 لتر تعطيني لو ميم تيتر بونديرال لا ميم كونسونطراسيون. اوكي معناتها 27% في 100 27% في 200 دونك معناتها لو بورسونتاج راه لو ميم معناتها سي لا ميم كونسونطراسيون. لا كونسونطراسيون في 1 لتر ولا في 2 لتر طونك لو بورسونتاج راه كونستون معناتها يقعد لو ميم. دونك هنايا في هذا لو كا بور ديتيرميني لو تيت بونديرال قاعد نحوس عليه في 1 لتر نلقى اون فالور، في 2 لتر نلقى لا ميم فالور، في 3 لتر نلقى لا ميم فالور، في 4 في 5 لتر في 10 لتر نلقى لا ميم فالور دو تيت بونديرال. دونك انا سهل على روحي نقولوا بلي الفوليوم تاع لا سوليوشن ايغال 1 لتر. اوكي نجم تحسبها بال 2 لتر، عاود حسبها انت بال 2 لتر تلقى لا ميم لي ميم فالور تاع تيت بونديرال. دونك حنا نحسبوها بال 1 لتر ونشوفوا. هنا نقولوا بلي لو فوليوم تاع لا سوليوشن سي 1 لتر. لا ماس تاع لا سوليوشن نحوس عليه. لا ماس تاع لا سوليوشن شحال يخرج لي؟ يخرج لي سي لو رو تاع لا سوليوشن سي 1 في 1 لتر سي 198 كيلوغرام. اوكي
la masse de la solution. هذه la masse de la solution. معناتها 1 litre تاع la solution commerciale فيها 198 kg. معناتها 1,1 kg. أنا خصني titre pondéral. Titre pondéral par définition, titre pondéral هو la masse de solidité sur volume de solution. Un volume de solution قلنا بليسي 1 litre. Masse de solidité ما عنديش البروبلème. Masse de solidité وين نجيبها؟ هنا ندخل البورسونتاج. ندخل البورسونتاج 27%. أنا 27% واش معناتها 27%؟ كي نقول 27% ان بورسونتاج 27%. واش معناتها 27%؟ 27 غرام de H2SO4 pur راهي 100 غرام تاع سوليسيون. معناتها كنت تدي 100 غرام سوليسيون تلقى فيها 27 بور تاع سوليتي لاسيد سولفيريك وسوليتي. انا اسكو عندي 100 غرام؟ عندي 100 غرام. عندي لا ماس تاع لا سوليسيون حسبتها هنايا سي 1,198 كيلوغرام. معناتها en grammes c'est 1198 grammes de solution, la masse تاع la solution. ونحوس عندي 27 في 100 غرام، نحوس على la masse تاع solidité تاع l'acide sulfurique pur في 1198. دونك ندير ريغل 3 ونخرج la masse تاع l'acide sulfurique pur هي 1198 fois 27 sur 100. ونخرج la masse تاع l'acide sulfurique ومن بعدك ندير titre pondéral هي la masse تاع l'acide sulfurique le solidité sur le volume تاع la solution هي 1. دونك لا فالور اللي تلقاها هنا تحطها هنا وتقسم على 1. بيان سور كي نقول 27 غرام في 100 غرام دو سوليسيون لا ديفيرونس شحال يبقى 73 سي لو بور. اوكي معناتها في اون سوليسيون في 100 غرام كاين 27 غرام تاع لاسيد سولفيريك و 73 غرام تاع ما. اوكي هذا تيت بونديرال معناتها تخرجه من هنايا 27 فوا هاد لا فالور سور 100. دونك سي بون لابسا كاع تيت بونديرال. كاين اون اوتر ميثود جو سي با كاين اللي بزاف داروها في الليسي بور كالكولي لا كونسونطراسيون ولا قاعده نحكوا على هاد لا كيسيون بعداك. هنا la molarité. Pour calculer la molarité, le titre pondéral c'est le nombre de moles de solidité, la masse de solidité sur le volume de solution. Donc à la molarité. La molarité. Voilà la concentration molaire. Cm. Cm, c'est le nombre de moles de solidité sur volume de solution. Volume de solution c'est 1. Nombre de moles de solidité. On a la masse de solidité. Maintenant c'est la masse de solidité sur la masse molaire de H2SO4. Donc avec la masse de solidité تحسبها هذه 1198 fois 27 sur 100 sur 98 fois 1 وتخرج في CM concentration molaire grand M ou mol par litre ou la grand M l'unité تاعها. OK تخرج في la concentration molaire. Bon, il y a une méthode rapide, بلا ما تفوت كاع على هاد لي كالكول تاع لا دونسيتي و تاع لو بورسونتاج ماسيك درتوها في الليسي. كاين بزاف اللي داروها في الليسي يديروا لا كونسونطراسيون. هي بيان سور جات من هاد لا ميثود هادي سي اون ديمونستراسيون. هادي كاع سي اون ديمونستراسيون. هما دوك كاع هادوك لي غولاسيون كاع هادوك لي زيتاب داروهم في اون سول غولاسيون. سي ام سي يقولوا دي فوا بي فوا 10 sur grand M. D c'est la densité, c'est 27. D c'est la densité. Ça, P c'est le pourcentage, c'est 27. D c'est 198 fois 10 sur 98. Où il y a la même valeur de concentration molaire. Mol par litre linéaire. Ok?
لقينا هنا CM حنا درنا كاع هذاك البروتوكول pour déterminer CM donc هما يخدموا directement بهاد la relation D fois P le pourcentage donc 27% mais dès 0,27 c'est 27% densité fois 10 sur grand terme égale la même concentration.